Oh, naka-harvest na punta sa atong sikwa. Anong dumi. Ato ning tanong nga sikwa, naka-harvest na sadta. So, karon ato ning utanon. Mag-utan tag sikwa. Mo ni number 1 nga sagol ron sa atong utan. Kamunggay, sikwa, unsa pa? Kinsay maka-answer diha? Kinsay makatubag? Natay kamunggay. Bano, natay kamunggay oh. Natay kamunggay. Natay sikwa. Unsa pa gyud? Unsa pa lain atong sagol ron sa atong kamunggay? Oh, dili kay kamunggay lang ha. Nani sagol lang atong kamunggay ron. Kaning sikwa ha, fresh from the puno gid siya. Fresh from the puno. Bag-o gid ni akong gikuha gikan sa punuan ha. Tek nituo mo nga daan ning sikwa ha, bag-o pa gyud kuha. Hungot pa kaayo. Hungot pa gyud kaayo, bag-o pa gyud kuha ba. Bag-o pa gyud ni siyang kuha. Fresh from the puno. So, unsa pa may lain atong sagol sa atong utan karon? Gawa sa kamunggay. O, nanay sikwa. Nanay sikwa ha. Nanay sikwa. Ay! Sa pailain. Basta, magka-answer lang mo. Digi ko magdumili. Charing. Pero nagyapon ni subak. Ato na ning mga tanom diri sa bukid. Why problema sudan? Sa mo kaning langaw ba? Uy. Ayo, ning langaw ni ato ni pabarangay. Fresh ha? From the puno. Kasamok ba nimong langaw ka? Naligo naman ko. Nalatay sikwa. Why problema diri sa bukid kung wa kay sudan? Mabuhi na ka. Buhi na ka dis bukid o kay sudan. Basta di ka magtinapol. Magsige ka lang pahiyat-hilat. Tinapol ka. Nanatay pangutan sikwa. Natay kamunggay, natay sikwa. Sa pagyod. Sige. Ay, nanakoy kuhan ha. Unsa pagyod lain itong isagol ron sa atong utan. Nanay sikwa, nanay kamunggay. Unsa pay lain?